ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और बरसे को, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और बरसे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। तो आज के बाबर होमवर्क की होते हवे स्वीट, मिष्टी होते हवे। प्रश्न, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो, अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो। बाबा बोलছেন, এখন কিভাবে নিজেকে আর নিজের সব কিছুকে আমরা সেফটি করতে পারি, সুরক্ষা দিতে পারি। उत्तर, तुम कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है, बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे, और फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है, यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो, तुम काल पर भी विजय पाते हो।
शिव बाबा के बने, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा बोलছেন সব কিছু নিজের লাগিয়ে দিলাম বাবার সেবাতে, তাই না? কেমনভাবে লাগাবো, তাই না? এবার তোমার বাড়ি তুলে তো আর এখানে নিয়ে আসতে পারবে না, তাই না? বাল বাচ্চা তো তুলে আনতে পারবে না, তাই না? তো কেমনভাবে লাগাবে? মন থেকে বলি চড়ো, মন থেকে সমর্পণ করো। হ্যাঁ, হয়তো কেউ উত্তর শুনতে শুনতে নতুন বাচ্চা ঘাবড়ে যাবে, ওরে বাবা সব যদি দিয়ে দিতে হয় চলবো কী করে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম না, বাবা বলছেন মন থেকে সমর্পণ করো, যে মালিক হলো বাবা, আমিও বাবার, আমার মনও বাবার, আমার শরীরও বাবা, আমার ঘর বাড়ি বাল বাচ্চা মকান দোকান সব বাবার, তাই না? বাবা তোমাকে দিলাম, এবার তুমি যখন তোমার দরকার যেমনভাবে তুমি ইউজ করে নাও, তাই না? তো অফার তো আমি করে দিয়েছি না, এবার বাবা কখন লাগালো না লাগালো সেটা তার ব্যাপার, তাই না? তো অফার করলাম মানে আমার জমা হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে তুমি সেফ হয়ে গেলে, তোমার সব কিছু সেফ হয়ে গেল। তো তন মন ধন জন সব তো পেয়ে গেলাম, কিন্তু পদ পোস্ট পজিশন কি করে সেখানে উঁচু হবে, তার জন্যে কোয়ালিটি চাই। তো সেই কোয়ালিটি, সেই গুণ শক্তি ধারণ করতে হবে, তো সেটা ধারণ করার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে, তাই না? সব পেয়ে গেলাম কিন্তু পদ তো হবে না, পদ তো কোয়ালিটি অনুযায়ী, তাই না? ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? तो बाबा जिज्ञेस করছেন নিজের পুরুষোত্তম চেহারা, বলে না মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়, তো বাবা বলছেন সেই চেহারা দেখতে পাচ্ছ? কালকেই দেখলে না, এক শ্রীরামের প্রতিমা, মর্যাদা পুরুষোত্তম একজন হলো, আর তার দেখো সারা দুনিয়াতে কেমন ভক্তিতে সবাই একদম মগ্ন হয়ে গেল, তাই তো? তো এক মর্যাদা পুরুষোত্তমের কত মহিমা দেখো। তো যখন বাবার এত এত বাচ্চা মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে, তবে তো রামরাজ্য আসবে, তবে তো বাবা প্রত্যক্ষ হবে। একটা মর্যাদা পুরুষোত্তমের কত মহিমা গান। তো যখন সবাই বুঝতে পারবে যে এত এত মর্যাদা পুরুষোত্তম তৈরি হয়েছে, তখন ভাবো সারা দেশবাসী আর সারা পৃথিবীবাসীর মন কোন দিকে ছুটবে, কোথায় ছুটবে? একটু আশীর্বাদ করো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে নিজের পুরুষোত্তম চেহারা দেখতে পাচ্ছ, লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছ। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे। बाबा बोलছেন দেখতে পাচ্ছ যে আমি এই লক্ষ্মী নারায়ণের বংশধর হব, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे
क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं लक्ष्मी नारायण। সে দিনটার কথা ভাবো যখন সারা জগৎ চিনতে পারবে যে বিষ্ণুকে লক্ষ্মীনারায়ণ কে আছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमन नहीं करेगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। कार संगते बसे आছি? स्वयं भगवाনের संगते बसे आছি। সে আমাকে পড়াচ্ছেন। वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। আর কেউ বলতে পারে যে তোমাকে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন মর্যাদা পুরুষোত্তম বানাবো, তোমাকে বিষ্ণুকুলের বানাবো? আর কারোর দম আছে বলার? तो बाबा कहते यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लब से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे। কেন বাবা বলছে ইয়াদ করতে? যত শিব বাবাকে ইয়াদ করব, শিব বাবার লাইট মাইট আত্মাকে মর্যাদা পুরুষোত্তম उत्तम आत्मा मर्यादित आत्मा बनावे। और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। तो যত শিব বাবাকে ইয়াদ করব মর্যাদা পুরুষোত্তম হব, আর যত জ্ঞান রত্নকে ইয়াদ করব বাবা বলছেন 21 জন্মের জন্য पद्मा पदम पति हब। बाप जैसे वर देते हैं, बोले ना बाबा वरदान दिच्छन, माथाए आशीर्वाद दिच्छन। वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। तो बाप दादा कार माथाए हाथ देवें, कार माथाए वरदान देवें, तथास्तु बोलবেন? যারা বাবার মিঠে মিঠে বাচ্চা, তাই না? যারা বাবার সুপুত্র বাচ্চা। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा के सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। तो ভিতরে কে বসে আছে? আমি আত্মা জ্যোতির্বিন্দু, আমি দেখছি শিব বাবাকে। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। কেন এসছে শিব বাবা? आत्मा বাচ্চাগুলোকে स्वीट बनाते, मिष्टी बनाते। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें, তাই না? এক ঝলক দর্শন পাবার জন্যে সে আবার প্রতিমার দর্শন, আসলটা তো নেই। প্রতিমার দর্শনের জন্য কত আতুরে, তাই না, লাইন দেয় সব। দুর্গা পুজোতে দেখেন না কেমন ভিড় হয়, বাইরে এমন লাইন লাগাবে। প্রদর্শনী যদি সেই রাস্তায় লাগানো হয় কেউ শুনবে না, না আগে মায়ের দর্শন, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো কত আতুরে তোমাদের প্রতিমার দর্শন করার জন্যে ছুটে সবাই।
दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट है। किछु ना জেনেও শিব মন্দিরে কেমন ভিড় হয়, শ্রাবণ মাসে কেমন ভিড় যায়। তো বাবা বলছেন সুইটেস্ট বাবা না, ওই জন্যে সবাই ঝোলি ভরতেই যায়। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। তাই না? শিব বাবা এমন আত্মা যে সারা পৃথিবীর আত্মার ভালো করে। সে কখনো কোনো আত্মার প্রতি সংকল্পেও, তাই না, কোনো অকল্যাণের কথা ভাবে না। তাহলে সে কত সুইট হলো। তো আমাদেরকেও ওই রকম হতে হবে, মন থেকে সবাইয়ের প্রতি কল্যাণকারী শুভ ভাবনা শুভ কামনা থাকবে। সবাইকে বরদান দেব, অভিশপ্ত শব্দও বলবো না। বাবা বলে না তোমার মুখের থেকে কোনো রকমের অভিশপ্ত বা নেগেটিভ বলও যেন না বেরোয়, আর কর্মও যেন সবাইকে সহযোগ দেনেওয়ালা, সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা, তাই না? তো ওই রকম স্वीटेर पहाड़ होते হবে। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। কে বলছে এটা? কে আদেশ দিচ্ছে যে তোমাকে এরকম মিষ্টি হতে হবে? কারোর প্রতি কড়বাহট চলবে না। কে বলছে? ভগবান বলছে, তাই না? কারোর প্রতি না মনে না বচনে না কর্মে কোনো রকমের কড়বাহট থাকবে, কোনো রকমের তিতভাব থাকবে। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। পুরো পেজটাই খালি সুইট। তো আজকের হোমওয়ার্ক কি? খুঁজবো মনে বচনে কর্মে, সংস্কারে স্বভাবে অভ্যাসগুলোতে কোথায় আছে আমার কড়বাহট, যেগুলো অপররা কষ্ট পেয়ে যায়। তো সেইগুলোকে আজকে একদম শেষ করে কি বানাতে হবে? সুইট বানাতে হবে, মিষ্টি বানাতে হবে। হুবহু आप समान बनाते हैं जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। বাবা যেরকম বিশ্ব কল্যাণের কথা ভাবে ওই রকম যেন কল্যাণকারী ভাবনাওয়ালা আত্মা হই। तो जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट बरसे को याद करना है। तो बाबा বলছেন সুইট যাতে হতে পারি তার জন্য সুইট বাবাকে আর বর্ষা লক্ষ্মীনারায়ণের ডিনাস্টি বা বিষ্ণুর ডিনাস্টিকে মনে করতে হবে। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। बाबार यादे থাকলে বলে না যেখানে বাপ আছে সেখানে পাপ নেই, আর যেখানে পাপ আছে সেখানে বাপ নেই। তো মনের উপরে সব কিছু, মন থেকে যদি আমি ভালো চিন্তা ভাবনায় আছি, বাবার ইয়াদে আছি, তো কোনো রকমের কলহ ক্লেশ না, ঝগড়া ঝামেলা হবে না, দুঃখ ফিল হবে। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। आजकल शरीरगुलो কেন এত রোগে ভোগে? কেননা বাবা বলছে আত্মার কর্ম, আত্মা ভালো নয়। তাই বাবা বলছেন আত্মাকে সুইট বানাও তো তোমার শরীরও সুইট হবে। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए
मोस्ट बिलोवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलोवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। কেমন কি বেরোনো উচিত মুখের থেকে? রত্ন, সবাইকে বরদান দেনেওয়ালা রত্ন, সবাইয়ের ভালো বলার রত্ন, কোনো অভিশপ্ত শব্দ না। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। তো আজকে মন বচন কর্মের উপরে অ্যাটেনশন। বচনের থেকে কোনো কটু কথা, কোনো পাথর বেরোবে। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। एक तो स्वीट होते हबे, বাবার ইয়াদে, বর্ষার ইয়াদে থাকতে হবে। আর বাবা বলছেন কত ইয়াদে থাকলাম, তার চার্ট রাখতে হবে। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, সবাই দোকান থেকে চলে যাবে আর দোকানদাররা বসে কি করে, সব খাতা বই নিয়ে বসে, কাকে কত ধার দিলাম, কে কত ধার ফেরত দিল, কেন কালকে তো আবার ভুলে যাব না। তো বাবা বলছেন আজকেরটা আজকে মিটাও। কার সঙ্গে ঝামেলা হয়ে গেল বা কাকে সুখ দিলাম, বাবার ইয়াদে কত থাকলাম। তো বাবা বলছেন तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। তো রাতের সময়ে যেন মনে পড়ে যে আমি কি আছি, ব্যাপারী আছি। তো বাবা খাতা মেনটেন করতে বলছে, কত লাভ হলো সারাদিনে আর কত नुकसान হলো। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तो যত বাবা লাইট মাইটে স্নান করব অত কি হবে, শত প্রধান আত্মা হবে। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को बनने के लायक हूँ। तो शतो प्रधान आत्मार 7 गुण আছে না, তো ভরে ভরে আমার থেকে যেন চারিদিকে রেডিয়েট হয়, তরঙ্গ বেরোয়, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতা। তো বাবা বলছেন ওই রকম শত প্রধান कि हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। कि बोलो शिव बाबा की होते हबे परफेक्ट आत्मा। कली जुगेও प्रथा আছে, কোনো প্রতিমাতে এইটুকুও খুঁত থাকলে খণ্ডিত মূর্তি পূজনযোগ্য না। তো কেমন হতে হবে, নিখুঁত, কোনো খুঁত থাকবে না, পারফেক্ট আত্মা, তবে হবে দৈবী কুলের আত্মা। तो बाप आए हैं परफेक्ट बनाने लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है। बाबा बोलছেন আজকে ईमानदारी দিয়ে, মানে একদম আজ্ঞাকারী বফাদার হয়ে চেকিং করো যে আজকে বাবা আদেশ করেছে কি কি খামতি আছে খুঁজতে হবে। আজকে বাবা ইমানদারির সঙ্গে চেক করতে বলছে, উপর উপর না, একদম ভিতর থেকে চেক করো কোথায় কোথায় আমার খামতি আছে। जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूँगा। বাবা বলছেন সব তো আইনা তোমার হাতে, সে দেখলেই নিজেকে তুমি বুঝতে পারবে যে এই সংস্কারটা আমার দৈবী গুণের বা রাজার সংস্কার না। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं
किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघन निकल जाए। देखो बाबा উপরে বসে কি করে, দেখে যে কোনো বাচ্চা কমই আছে, তো সে বাচ্চা যদি আহ্বান করে বাবা এটা কমই আছে আমার মধ্যে, পেরে উঠছি না, তো বাবাও কি করে উপর থেকে সার্চ লাইট দেয়, সকাশ দেয়, যাতে কমি পুরো হয়ে যায়। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसीलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख तो नहीं दिया। की যাচাই করব সারা দিনে মনেও, বচনে কর্মে তো আছে, মনেও যেন কারোর প্রতি কোনো অমঙ্গল চিন্তাধারা আসেনি, তো মনেও কাউকে দুঃখ দেবার ভাইব্রেশন আমার থেকে যায়নি তো। তো বাবা বলছেন চেক করো, সাক্ষী হো अपने चलन को देखना है। তো সারাদিন কি করব, অন্তর্মুখী সাক্ষী হয়ে নিজের মন বচন কর্মকে দেখতে থাকবো। আজকে আর বাইরে কাউকে দেখতে হবে না। কাকে দেখব, নিজের অন্তর্মনকে, নিজের কথাগুলোকে নিজে শুনবো আর নিজের কর্মের উপরে নজর নিজে রাখবো। औरों की चलन को भी देख सकते हो परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। যেহেতু চোখ বাইরের দিকে তাকায় তাই জন্যে অপরকে দেখি বেশি। এই জন্যে বাবা বলছেন তৃতীয় নেত্রধারী হতে হবে। মা দুর্গা, মা কালী, গণেশ সব তৃতীয় নেত্রধারী। তো বাবা বলছেন তৃতীয় নেত্রধারী হতে হবে। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। सब बाबार हवाले करे दिलाम। বাবা বাল বাচ্চা তোমার, বাবা মকান দোকান তোমার। বাবা বলছেন তুমি সেফ হয়ে গেলে, তোমার কোনো চিন্তা নেই। এবার তোমার জন্যে চিন্তা করবে কে? বাবা চিন্তা করবে কি করে ভালো হবে, সে চিন্তা এবার ছেড়ে দাও। तो तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हार बाल बच्चा मोकान दुकान बाबा देखे नेबे, किन्तु तुम्हें की करते হবে, উঁচু পদের জন্যে क्वालिटी तैरी करते হবে। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है परंतु वो सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो সবাই মন থেকে দিয়ে দিলাম তো বাবাকে, না রেখেছি কাছে? সব বলি চড়িয়ে দিলাম তো, সব দিয়ে দিলাম তো। বাবা আমিও তোমার, আমার দেহ মন আমার শরীর আমার যা আছে আমার সম্পর্কীয় সব তোমার। তো বাবা বলছেন এবার চিন্তা আমার, তুমি আর চিন্তা করবে না। সব কিছু কী করে ঠিকঠাক চলবে সে কথা আমি দেখে নেব। তুমি শুধু চিন্তা করো কি করে উঁচু পদের अधिकारी হবে। तो यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। ये 2-4 दिन आगे बाबा मुरलीते বলেছিল না যে ব্রহ্মা বাবা যেরকম মনে করতো যে আমি খাচ্ছি না, বাবার রথকে খাওয়াচ্ছি, তো আমরাও কেমন মনে করব, বাবাকে তো দিয়ে দিয়েছি দেহ, তো দেহ
হলো বাবার অমানত। তো কাকে খাওয়াচ্ছি? বাবার রথকে খাওয়াচ্ছি, বাবার অমানতকে খাওয়াচ্ছি, আমি খাচ্ছি না। তো এই ফিলিংসে খেতে হবে। তো সমর্পণ বুদ্ধি বলে বুঝতে পারবো নিজেকে। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तो आज के बाबा घुरिए फिरिए बोले ही जाच्छे बोली छोड़ो, সমর্পণ বুদ্ধি হও বাবার কাছে, সব সমর্পণ করো বাবার কাছে মন থেকে। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। बाबा बोलছেন समय बेशी तो नहीं। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। तो आज के सारा दिन केमन থাকতে হবে? দেহি অভিমানী, আত্মিক স্থিতিতে থাকবে। আর আত্মারকে বাবা কি কাজ দিয়েছে? সব নিজের চেকিং করতে থাকবে, অন্তর্মুখী হয়। तो योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। किसी को तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। बाबा कमप्लेन করছেন কেউ কেউ বাচ্চারা থাকে সারা দিন বাবাকে ইয়াদ করে না। ঠিক বলছে বাবা? আমরা সেই লিস্টে আছি, সারা দিন বাবাকে ইয়াদ করি না। तो आगे नंबर में आओ, जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसीलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। तो शिव बाबा के याद करबो तो मर्यादा पुरुषोत्तम होबो, परम धाम याद करबो तो दुनिया থেকে উপরাম হব, স্বর্গের সম্পত্তি याद করব। তো বাবা বলছেন তাহলে কোয়ালিটি ডেভেলপ হবে, গুণ ডেভেলপ হবে। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है। तो आज के सारा दिन তৃতীয় নেত্র খোলা থাকবে আর চোখ কোন দিকে দেখবে? আমার অন্তর ভিতর। তো আজকে অন্তর্মুখী হব, নিজের সঙ্গে কথা বলবো আর চেকিং করব। তো জাস্তি বলো নেহি, শান্ত মে রহো। তো যদি বেশি বাইরে বকবক হয়ে যায় তো অন্তর্মুখী কি করে হব? তো বাবা বলছেন একটু শান্তিতে থাকবে, একটু সাইলেন্সে থাকবে, তবে তো ভিতরে চেকিং করবে। तो बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। এই লিস্টে আছি নাকি আমরা? হ্যাঁ, এখনো অশান্তি করি? করি না তো? শান্তি শান্তি রাখি তো? হ্যাঁ, নাকি অশান্তি করি? अपने घर गृहस्थ में रहते बहुत शांति में रहो। आज के पेपर আসবে কিন্তু। মায়া শুনে নিল, বলল আচ্ছা খুব ভালো ভালো কথা শুনে এলে তো,
देखिए একটু স্থিতিটা কেমন আছে। তো আজকে একদম সাবধান থাকবে, অশান্তি হবার মতন পেপার আজকে আসতে পারে। अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो। বাবা বলছেন পেপারে পাস হবে, মিষ্টি বলবে, কটু কথা বলবে না, অশান্তি হবার মতন সিচুয়েশন আসতে পারে। कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। আজকে রাগও এলাও নেই, কাউকে দুঃখ দেবারও আজকে এলাও নেই। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। রাগ হলে কি হয়, কমসে কম 1-2 ঘন্টা নিজের স্থিতি খারাপ হয়ে যায়, আবার স্থিতি তৈরি করতে হবে। तो बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। বাবা বলছেন বুদ্ধি ধাক্কা খায় কখন, যখন অন্যকে দেখে, তখন বুদ্ধিতে অনেক ঢেউ উঠে, এরম করলো, এরম বললো, এরম চললো। তো বাবা বলছেন বুদ্ধিকে ধাক্কা খাওয়াতে হবে না, অত ঢেউ খেলাতে হবে না, বাইরের দুনিয়াকে দেখতে হবে না, যে যা করছে করুক খুশি, আমাকে আজকে নিজেকে দেখতে হবে। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। बाबा याद থাকলে लवली থাকবো, मिष्टी থাকবো। देवताएं कितनी लवली हैं जो अभी तक उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो देखो देवतारा কত লভলি ছিল যে তার এখন পর্যন্ত মহিমা চলতে থাকে। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी कोई याद ना आए। কেন বাবা বলছেন সব বাবার কাছে সমর্পণ করো, যাতে লাস্টের সময়ে আগে থেকে প্র্যাকটিস থাকবে, আমার নয় বাবার, আমার নয় বাবার অমানত, বাবা মালিক, আমি ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার। তো লাস্টের সময় কি মনে পড়বে, আমার তো নয়, তাই না? আমি তো কেয়ারটেকার ছিলাম, আমার হয়ে গেছে, কাজ হয়ে গেছে, মিটে গেছে। তো বাবা বলছেন তাহলে পিছাড়িতে কারো কথা মনে পড়বে না। इतना लब से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहें। बाबा ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लब से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए। भक्ति मार्गेও বলতো না, एक मेरा गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो যাকে মানতো ইষ্ট দেব দেবী, তো একদম একাগ্র হয়ে থাকতো। তো বাবা বলছেন ওই রকম বলো, এক বাবা दूसरा ना कोई। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं, हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं। तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वो जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। बाबा बोलছেন দুনিয়াতে আশিক মাশূক কি এক জায়গায় থাকে, কত দূরে দূরে থাকে, কিন্তু ইয়াদ করে না, কাজে কর্মের মধ্যেও মন ওইখানে পড়ে থাকে। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। तो बाबा বলছেন কেমন याद করবে, যেমন দুনিয়াতে আশিক মাশূক याद করে। जिसे जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लब है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर
अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। केमन होते हबे? পিওর ডায়মন্ড, যেখান থেকে 7 রে লাইট বেরোয়। তো সেরকম 7 গুণ आत्मार शत प्रधान आत्मा होते हबे, रियल डायमंड। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। हीरार मध्य एटुकु छोट्ट एकटू दाग होले दाम की हो जाबे? कम हो जाबे। तो बाबा बोलছেন जे पुरो परफेक्ट एकदम निखुत থাকতে হবে। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है, তাই না? যে হীরা থেকে যত 7 রঙের লাইট বেরোবে, তাই না? যে হীরাতে যত কাটিংস থাকে অত লাইট বেরোবে, আর যত লাইট বেরোবে অত তার ভ্যালু হবে, তাই না? চারিদিকে যার আলোই আলো বিকিরণ হতে থাকবে, সে হীরাকে সবাই পছন্দ করে। তো বাবা বলছেন ওই রকম হতে হবে আত্মাকে, তাই না? যেখানে যাবে, যেখানে থাকবে, যেমন অবস্থায় থাকবে, শুধু সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা রেডিয়েট হচ্ছে, তরঙ্গ বেরোচ্ছে, চারিদিক ছুটছে, যে আসছে তার কাছে সেগুলো অনুভব করছে। এইরকম হতে হবে। तो अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम ठहर जाना, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपने दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज पाते हैं। बाबा আজকে পুরুষার্থ করতে বলেছে কিসের উপরে? যাতে কোয়ালিটি, গুণ শক্তি আসে, শতপ্রধান হই, তবে তো উঁচু পদের প্রাইজ নিতে পারবো। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कल पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल हैं। बच्चों को यह निश्चय है, बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बेट बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। तो आज के बाबार होमवर्क की गुण आछे আর কি অবগুণ আছে, কি কমি কমজোরি আছে, আজকে খাতায় লেখো, তাই না? আজকে বাবা হোমওয়ার্ক দিচ্ছে, কতবার না বললো পুরো মুরলিটার মধ্যে। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। শিব বাবা বারবার মনে করাচ্ছেন পারফেক্ট হতে হবে, নিখুঁত হতে হবে, তাই না? এমনি তো পূজনীয় হবে না, নিখুঁত হতে হবে, পারফেক্ট, সম্পূর্ণ হতে হবে। কল্প কল্প বনে হ্যাঁ, বাবা বলছেন কোনো নতুন কথা না, আগের কল্পেও হয়েছিল পারফেক্ট। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। सबचेয়ে বড় খামতি কি আছে? দেহ অহংকার, দেহ অভিমান, দেহের আধারিত অহংকার। তো বাবা বলছেন সেইটাকে আগে শেষ করো, অন্তর্মুখী দেহি অভিমানী হতে হবে। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता।
इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। कि बोलो बाबा, कोनो दाग हीरार मध्य चलबे ना। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो। बाबा बोलছেন ওই হীরা থেকে ভালো করা যায় না, দাগ থেকেই যায়, কাটতে হয়। কিন্তু এ তো চৈতন্য হীরা আত্মা, সে তো নিজেকে ঠিক করতে পারবে। तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल, फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लो को निकाल सकते हो, তাই না? বাবা বলছেন যদি দাগ থেকে যায় তাহলে কিন্তু দাম কমে যাবে, মানে পদ ছোট হয়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है। जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है। जास्ती नहीं बोलना है, जास्ती नहीं बोलना है। अशांति नहीं फैलानी है, अशांति नहीं फैलानी है। बहुत मीठा बोलना है, बहुत मीठा बोलना है। कोई को दुख नहीं देना है, कोई को दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। देखो आज के परिस्थिति আসবেই, তাই বাবা আগে থেকে বলেই দিচ্ছেন অশান্তি করবে না, রাগ করবে না, কারোর দুঃখ দেবার মতন কথাও ভাববে না, এমনকি বাহ্যমুখী হয়ে কাউকে দেখবেও না, যাতে বুদ্ধিতে ব্যর্থ সংকল্প চলে। दूसरा, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो
साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। तो बाबा दूसरा होमवर्क की दिएছে চেকিং। আজকে চেকিং করতে হবে যে কোথায় পারফেকশন নেই, কোথায় খামি আছে। वरदान प्रकृति द्वारा आने वाली, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव, पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में, प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन स्वतः आते हैं। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन स्वतः आते हैं। साधन
साधना का आधार नहीं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। তো বাবা বলছেন প্রকৃতিতে হলচল তো চলছে না, ঠান্ডা বেড়ে যাচ্ছে, কাঁপুনি দিচ্ছে, তো হলচল তো হচ্ছে না। তো বাবা বলছেন প্রভাবিত হচ্ছি তো কি না হচ্ছি না? প্রভাবিত হচ্ছি তো। বাবা বলছেন এতটা যেন প্রভাবিত না হও যে সাধনা মিস হয়ে যাবে, তাই না? তো আজকে বাবার বরদান যে প্রকৃতির দ্বারা আনেবালি পরিস্থিতির উপরে বিজয়ী থাকবে, নিজের সাধনা ছাড়বে না, সে হচ্ছে মর্যাদার পুরুষোত্তম আত্মা। মানে যা পরিস্থিতি আসুক সে কখনো ল ব্রেক করে না, সে কখনো লক্ষণ রেখা পার করে না। সে হচ্ছে মর্যাদিত বা মর্যাদা পুরুষোত্তম आत्मा। स्लोगन, ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना, और दूसरों को अनुभवी बनाना। तो জ্ঞানী তো আত্মা মানে নিজেও জ্ঞানকে ভিতরে অনুভব করবে, কাজ করবে তার উপরে, আর নিজের অনুভবের খাজানা শেয়ার করে অন্যকেও অনুভবী বানাবে। যোগের জন্য অব্যক্তি সাইলেন্স দ্বারা डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो পুরো জানুয়ারি মাস চলছে, তো ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি আর মৌন থাকার স্থিতি যেন চলতে থাকে। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। কি বললো বাবা? লৌকিকে করো কেন? আজকে তো বাবাকে সব দিয়ে দিয়েছো, তো সেবাই হবে লৌকিক, তাই না? আর তো আমার নয়, সব তো দিয়ে দিলাম না। তো চাহে লৌকিক সেবা করো চাহে অলৌকিক সেবা করো, কোন স্থিতিতে করব? डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। तो सेवा केमन भावे करब? बाबार यादे और डबल लाइट फरिश्ता स्थितिते। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव कर सकेंगे। देखो কত সুন্দর বাবা শব্দ জুড়ে। বাবা বলছে যতই চারিদিকে আওয়াজ কোলাহল আর তমোগুণী বাতাবরণ হোক, কিন্তু সাইলেন্স কি শক্তি সে, মানে আমার ভিতরটা শান্ত, তাই না? আর ওয়েস্ট মানে ব্যর্থ সংকল্প সমাপ্ত, তবে বেস্ট স্থিতি আসবে, মানে শ্রেষ্ঠ স্থিতি আসবে।
যখন আমার মন শান্ত আর ব্যর্থ সংকল্প শান্ত, ওয়েস্ট সংকল্প, তখন আমার স্থিতি হবে বেস্ট, শ্রেষ্ঠ স্থিতি। তবে স্থিতি কেমন হবে? সদা রেস্ট, মানে সদা আরাম অনুভব করবে। এই জন্যে দাদি জানকীকে গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম দিয়েছে না, সারা পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থির বুদ্ধি মহিলা। কেননা যেরকম আমরা ঘুমালে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি থাকে রেস্টওয়ালা, সেটা চলতে ফিরতে কাজের মধ্যেও দাদি সেই স্থিতিতে থাকে। তাই ওনাকে নাম দেওয়া হলো ডেল্টা ওমেন, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম যেটা আজকের বাবা বুঝিয়েছেন যোগের স্থিতি, সেটা জানকী দাদিকে ফলো করব আজকে। যেরকম দাদি চলতে ফিরতে কোনো ব্যর্থ সংকল্প নেই, সদা বেস্ট স্থিতি, ফরিস্তা ডবল লাইট স্থিতিতে থাকতো। সবাই জানকী দাদিকে ফরিস্তা বলতো না, সব তো বিদেশিরা ফরিস্তা বলতো দাদিকে। তো ফরিস্তা স্থিতিতে থাকতো, কোনো ব্যর্থ সংকল্পের হলচল তার মনে থাকতো না। তাই সে সদা ডেড সাইলেন্স, মানে আরামের স্থিতিতে থাকে। তো আজকে এই স্থিতির অনুভব করার জন্যে বাবা যোগে বলেছেন। তো 1 ঘন্টা তো যোগ করবে না, চাহে এখানে চাহে বাড়িতে, কিন্তু এই স্থিতি অনুভব সারা দিন করব। আর ডেড সাইলেন্সও থাকবো, আর চেকিংও চলবে, আর মন বচন কর্মের দ্বারা বাবা বলছেন নিজের উপরে অ্যাটেনশন থাকবে, কর্মেও দুঃখ দেওয়া যাবে না, রাগ করা যাবে না, তাই না? মিষ্টি থাকতে হবে, অশান্তি করা যাবে না। তো বাবা সব কিছু আজকে বলে দিয়েছে যাতে পারফেক্ট হীরা, পারফেক্ট মর্যাদা পুরুষোত্তম হতে পারে, তাই না? সেই রূপে বাবা আমাদেরকে দেখতে চায়। আজকে শুরুতেই মিঠে বাচ্চাতে বাবা বলল না যে তোমার স্বরূপ দেখতে পাচ্ছ, তোমার মর্যাদা পুরুষোত্তম স্বরূপ দেখতে পাচ্ছ। কালকে দেখলে না কত পুজো হলো, সারা দুনিয়া একদম মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের একদম হয়ে গেল। তো সে তো ত্রেতা যুগের, তো শতযুগের যে মর্যাদা পুরুষোত্তম, ভাবো যেদিন তার সবাই পরিচয় পাবে কেমন হবে, তাই না? তো লক্ষ্য যেন চোখে ভাসতে থাকে। আচ্ছা, ওম শান্তি।